बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिर उम्मीद करता हूँ सब लोग देख रहे होंगे अल्लाह पाक के रहम व करम से। दोस्तों, मोहम्मद खलील डेरा गाजी खान से बात कर रहा हूँ। तो मेरे प्यारे भाई, आज दिन है हफ्ते का और आज आप दोस्तों को एक गुलाबी बकरियों की एक ज़बरदस्त और छोटी सी लाट दिखाने वाला हूं। अगर आप अपना छोटा सा कारोबार करना चाहते हैं या अगर आप दोस्त फार्मिंग करना चाहते हैं, और गुजारिश और रिक्वेस्ट आप दोस्त एक ही है, अगर आप दोस्त वीडियो ये मेरी मुकम्मल देखेंगे, इस वीडियो के अंदर आपको मैंने इनका रेट भी देना है और अगर आप गोट फार्मिंग के हवाले से भी आपको फ़ायदे की बातें बतानी है। चला जब इनको ठहरने ना दें। ये आज की वीडियो में जो आप दोस्तों को लाट दिखाने वाला हूँ ना मेरे प्यारे भाई, कुल टोटल 20 जानवरों की लाट है, जिसमें मैं आप दोस्तों को 7 ब्रीडर बकरे दे रहा हूँ और बाकी जो है ना 13 बकरियां दे रहा हूँ। ठीक है, ये 20 की लाट है। अगर आप दोस्त पूरी की पूरी लाट लेना चाहते हैं, लाट भी आपको मिल जाएगी। अगर 2, 4, 5 छाटी करके लेना चाहते हैं, वो रेट में जो ना ज़्यादा पड़ेंगे, लेकिन लाट का रेट जो ना इंशाल्लाह आप जब रेट सुनेंगे ना आप दोस्तों का दिल खुश हो जाएगा। इसमें 2 बकरियां नागरा बीतल हैं और बाकी सारी 18 के 18 प्योर राजनपुरी गुलाबी है। और पहले नंबर पर मैं आपको इनकी उम्र बताता हूँ। चला दे भाई साज, चला दे। ये कम से कम जो छोटी बकरा है ना वो 6 माह का है और जो पट्ठे ना वो 8 से लेकर 10 महीने तक की है। और आज की जो मेरी प्राइस आप दोस्त सुनेंगे ना आप दोस्तों का अल्लाह के हुक्म से दिल भी खुश हो जाएगा। आप वाकई कमेंट भी करेंगे, आप वाकई खलील भी आपके रेट जो है ना मुनासिब भी होते हैं और चीज़ें भी आप दोस्त एक नंबर दिखाते हैं। आज मैं हर रोज़ चैलेंज देता हूँ, लेकिन आज भी चैलेंज दे के कह रहा हूँ। आप मोहम्मदपुर मंडी होगी, राजनपुरी मंडी होगी, डेरा गाजी खान में मंडी होगी, डेरा गाजी खान में जितने भी फार्मर हैं आप सबकी वीडियो देखें, सबका रेट चेक करें, लेकिन अल्लाह के हुक्म से खलील गुड फार्म जैसा रेट और खलील गुड फार्म जैसी चीज़ यहाँ आपको कोई भी गुड फार्म वाला नहीं देगा। और प्राइस मेरे प्यारे भी बार बार कह रहा हूँ वो लाड़ की होगी। फिर आप दोस्त हमें कमेंट करने लग जाते हैं खलील भी आप इनमें से हमें 2, 4, 5 जानवर देंगे, लेकिन वो भी आपको देंगे लेकिन उनकी प्राइस आपको ज़्यादा देंगे। हर वीडियो में आप दोस्तों को मशवरा देता हूँ कि लाट में आप दो जितना जानवर ज़्यादा खरीदारी करेंगे आपको जानवर एक तो सस्ता भी मिलेगा और दूसरा इसमें आपका फ़ायदा है। तो वीडियो पूरी देखनी है। अल्लाह के हुक्म से अगर आप 20 जानवर से फार्मिंग करने कम से कम भी 6 माह के बाद आप कम से कम 6 माह के बाद कम से कम आपको बता रहा हूँ 10 लाख कमाएंगे। अगर आप साल पालेंगे तो अल्लाह के हुक्म से आप इनमें 20 लाख रुपए कमा सकते हैं। अगर आप इनको अपने इलाके में सेल परचेज भी करना चाहते हैं, आप जैसे को पता है राजनपुरी बकरी की जो ना पूरे पाकिस्तान में जो ना डिमांड होती है, आप सेल परचेज भी करते हैं और घास वगैरह भी ला के दिखाते हैं। और चंद जो ऐसे जानवर हैं ना आपको मैंने अल्लाह करके भी दिखाने हैं, आपको क्वालिटी भी नज़र आ जाए। अगर आपने ये बकरियां कार को करवाना चाहते हैं मेरे प्यारे भाई, या मेरे फार्म पे आना चाहते हैं, और रिक्वेस्ट आप दोस्त एक ही करता हूं, अगर आप दोस्त लेना चाहते हैं तो राब्ता नंबर मेरे सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन के ऊपर दिए हुए हैं, इसके अलावा मेरा कोई नंबर नहीं है। आप जल्दी से ऑर्डर करें, कॉल करें तो ये मेरे प्यारे भाई लाट आप दोस्तों को मिल जाएगी। ठीक है, तो चला फिला के भी आपको चेक करवाते हैं। अभी आप इनका रेट बता देता हूँ, जब आप इनका रेट सुनेंगे ना आप दोस्तों का दिल खुश हो जाएगा। और दूसरी मेरी रिक्वेस्ट आपसे है कि अगर आप फार्मिंग करने का शौक़ रखते हैं तो बराई मेहरबानी करके पहले आप हमसे मशवरा लाजमी लिया करें खलील भाई कौन सी बकरी पालें, कौन सी बकरी में फ़ायदा ज़्यादा है और कौन सी बकरी में फ़ायदा कम है। अगर आप हमसे मशवरा लेकर फार्मिंग करेंगे तो फार्मिंग में आप 100 में से 100% फार्मिंग में कामयाब है। क्योंकि मेरा भाई हमारा जो काम कारोबार है बकरियों का वो दादा परदादा से थोड़े से मिनट की वीडियो बनाते हैं और थोड़ा सा आप दोस्तों को रेट देता हूँ जिसका लिंक का शौक़ हो। ये तो सैंपल के मेरे प्यारे भी आपको 20 जानवर दिखा रहे हैं। अगर आपने मेरे फार्म पे आके बच्चों वाली बकरियां लेना चाहते हैं, गब्बन बकरियां लेना चाहते हैं, मुंदरे छतरे लेना चाहते हैं, गाय भैंस वगैरह लेना चाहते हैं, हर वीडियो में कहता हूं कि मेरे प्यारे भी माल लेना ना लेना नसीब की बात है। अगर आप दोस्तों ने डेरा गाजी खान में आना है तो एक बार मेरे फार्म पे ऊपर विजिट जरूर करना है। माल लें या ना लें, आप मेरे फार्म पे आके जानवरों की क्वालिटी चेक करें और नस्ल चेक करें, फिर आपको मेरे प्यारे भी पता चलेगा। और चंद जो बकरियां आपको अलग करके भी दिखाते हैं और इनको घास वगैरह भी खिला के दिखाते हैं। और जब आप मैंने पहले बताया रेट सुनेंगे आपका दिल खुश हो जाएगा। और आप दोस्त किसी से भी जानवर लेना आपने डबल हड्डी मेरा भाई ये गुलाबी चीज़ असल ये होती है, टांगे आप इसकी जगह कलर हुस होना, ये फेस होना चाहिए। और वो वाला बकरा भी चेक करा, ये वाला बकरा है, ये सातों के सातों बकरे अलग करके दिखाते हैं। ये 3 आ गया अभी मेरे प्यारे भाई, आपको बकरे अलग करके दिखाता हूँ। अगर आप 7 बकरे लेना चाहते हैं, बकरों की मैंने आपको अलग प्राइस बतानी है। अगर बकरियां लेना चाहते हैं उनकी प्राइस भी अलग से बतानी है, क्योंकि लाट में आपको जानवर मुनासिब देंगे। छोड़ दें 3 को छोड़ दें शबीर भाई आप इनको, ये 3 आ गए और ये 4 नंबर और ये 5 नंबर, 2 वो किधर है वो भी लेके सारे डबल हड्डी के आप इनकी टांगे चेक करें।
اور یہ میرے پیارے بھی نمبر آ رہا ہے ماجلہ سے 6 کے اوپر بکرا، کیونکہ لاڈ میں جانور زیادہ آپ کو ایک ایک کر کے نہیں کھاتا. اور لاسٹ نمبر پہ یہ میرا بھائی آ رہا ہے، اس کا بھی کلر اور حسن آپ چیک کریں، کوالٹی ایک سے بڑھ کر ایک ہے. ابھی میں آپ کو ان کا ریٹ دے دیتا ہوں، آپ اپنا دل خوش کریں. اور یہ جو ہے نا 2-3 پٹھیں بھی شبیر بھائی نے کہا اللہ کر کے دکھاؤ. یہ میرا بھائی آپ ان کے طوطا فیس چیک کریں، ان کی نسل اور کوالٹی آپ چیک کریں، ساری ایک سے بڑھ کر ایک ہے، گلابی کے اندر ہے. ابھی آپ کو ساری چلا پلا کے بھی دکھاتے ہیں اور ان کا آپ کو ریٹ دے دیتا ہوں. جس نے لینی ہو جو جلدی رابطہ کرے گا انشاءاللہ یہ لاٹ اسی کو مل جائیں گے. جہاں سے اور اچھا میرے پیارے بھی آپ کو جناب میں گھاس وغیرہ کھلا کے دکھاتا ہوں، کیونکہ کوئی میرے آپ فارم پہ آ کے جانور چیک کرنا چاہتے ہیں، کوئی بیمار ہوگا، کوئی نقص والا ہوگا، کوئی عیب والا ہوگا، وہ میرا ہوگا. اللہ کے حکم سے خلیل گڈ فارم پہ صاف ستھری چیزیں ہوں گی. لیکن آپ دوست کمنٹ کرتے ہیں خلیل بھائی آپ کا ریٹ کسی ویڈیو میں زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہ میرے پیارے بھائی بات ہوتی ہے کوالٹی کی. آپ 50-100 جانور لینے سے بہتر ہے 20 سے 25 جانور پال لیں اچھی کوالٹی کی ہے، وہ آپ کو 150 سے بھی جو نا زیادہ منافع دیں گے. اس وجہ سے یہ میں نے جو لاڈ نکالے نا 100 جانوروں کی لاڈ میں سے میں نے کہا جو جب ڈبل ہڈی کے جانور ہوتے ہیں اور جو بڑھنے والے ہوتے ہیں بکرے جو نا آپ 7 جو نا 2024 کی قربانی تک تیار کریں گے. اللہ کے حکم سے یہ جو میں نے بکرے ایڈ کیے نا 4 سے لے کر 5 منتھ تک کے اس طرح کے بکرے چلے جاتے ہیں. اور راجن پوری اگر پریگننٹ بکریاں کر کے اگر آپ دوست بیچنا چاہتے ہو نا تو وہ بھی آپ تقریباً 1,80,000 کی آرام سیل کرتے ہیں. اور ان کا ریٹ آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ اگر آپ دوست پوری کی پوری لاڈ لینا چاہتے ہیں 5 لاکھ روپے کی آپ کو یہ پوری لاڈ دیں گے. یہ 20 جانور کی آپ کو فی دانہ دے رہا ہوں 25,000 کے حساب سے. اگر آپ نے میرے فارم پہ آنا چاہتے ہیں 15,000 والی بکری لینا چاہتے ہیں، جب وہ میرا بھی تیار ہوگی وہ بکے گی 35 سے 40 کی. اگر آپ لیتے ہیں نا یہ 25,000 والی بکری، یہ اللہ کے حکم سے تیار کریں گے 5-6 ماہ کے بعد بکری یہ 80,000 90,000 لاکھ کی بکے گی. ہر چیز کا ایک اپنا ہی فائدہ ہوتا ہے، جتنا اچھی کوالٹی کا جانور لیں گے اس میں آپ کا فائدہ ہے. اور جس میں بریڈر ایڈ کیا ہونا کم سے کم آپ کو پتہ ہے جتنے دن بدن مہنگائی ہوتی جا رہی، کم سے کم بھی نارمل بکرا آپ راجن پوری بکرے کی آپ کو پتہ ہے پورے پاکستان میں ڈیمانڈ ہے. کم سے کم آپ لگے نا پھر بھی آپ لاکھ سے بھی بکرا ایک اوپر کریں گے. 5 لاکھ سے فارمنگ کریں. چلا ساجد بھائی گھر بیٹھے آپ لاکھ روپے کماتے ہیں. آپ جاتے ہیں باہر پردیس ملک 5 لاکھ 6 لاکھ لگاتے ہیں یا 10 لاکھ بھی لگاتے ہیں. 5 لاکھ سے فارمنگ کریں، اللہ کے حکم سے 1 سال کے بعد ان میں آپ 20 لاکھ روپے کما دیتے ہیں. اگر نہ بھی محنت کریں، اگر اچھی محنت کریں گے پھر بھی آپ زیادہ. اور جو 7 بکرے اس میں نا کم سے کم وہ بھی آپ کے عید کے اوپر اللہ کے حکم سے 1.5 لاکھ کا 2 لاکھ کا 3 لاکھ کا بکے گا. 7 بکرے آپ کے بکیں گے 21 لاکھ روپے کے. یہ میرا بھی فارمنگ میں فائدہ ہوتا ہے. اگر 6 مہینے آپ بکریوں کے اوپر خدمت کرتے ہیں، اگر 80,000 90,000 روپے کی بیچیں گے نا پھر بھی آپ کو اچھا خاصا فائدہ ملے گا. میں نے کہا ایک دن کے آفر دیتا ہوں، ایسی آفر اور ایسا ریٹ آپ دوستوں کو بار بار نہیں ملے گا. چلا سر بھی ایسا آفر بار نہیں ملے گی. جس نے لینی ہو جو جلدی رابطہ کرے گا. بار بار کہہ رہا ہوں میرا رابطہ نمبر صرف اور صرف اسکرین کے اوپر دیے ہوئے ہیں، آپ جلدی سے آرڈر کریں تو یہ لاٹ اسی کو مل جائے گی. 20 جنوری کی لاٹ ہے فائنل اور فکس. اگر آپ دوست الگ سے بکرے لینا چاہتے ہیں تو 28,000 میں لگا دیں گے. اگر الگ سے بکریاں لینا چاہتے ہیں تو 24,000 کے حساب سے. لاٹ لینا چاہتے ہیں تو وہ 5 لاکھ روپے کے. تو ویڈیو کو یہیں ختم کر رہا ہوں. اوکے دوستو، اللہ حافظ. دل کھول کر لائک کرنا ٹھیک ہے.